Bonjour mes élèves. Notre leçon aujourd'hui, c'est les compléments circonstanciels de temps, de lieu et de manière. CCT, CCL et CCM. هادو مكملات كيتسموا مكملات ديال الجملة. حنا شفنا الكومبليمون دوبجي ديريكت، كومبليمون دوبجي انديريكت. هادو مكملات يمكن لينا نستغنيو عليهم، راه ماشي اساسيين في الجملة. ممكن لينا نمسحوهم، إلا مسحناهم الجملة كتحافظ على المعنى ديالها. On commence par les exemples. Comment traiter une blessure au pied. كيف نعالج إصابة في القدم. Premièrement, le malade désinfecte sa blessure dans une bassine. يعني أول حاجة خص يديرها المريض هي أنه يعقم الإصابة dans une bassine، يعني في واحد الحوض. La question qu'on pose ici, c'est où le malade désinfecte-t-il sa blessure? La réponse est dans une bassine. فاش كنطرح السؤال où ou avec accent, c'est le lieu. Alors dans une bassine, c'est un complément circonstanciel de lieu. B, il doit ensuite sécher son pied minutieusement. من بعد خاص هذاك المريض خصو يجفف القدم ديالو. Alors comment doit-il sécher son pied? La réponse est minutieusement. كيف يجب عليه أن يجفف قدمه؟ minutieusement يعني بعناية. هاد minutieusement c'est un adverbe. فاش كنشوف أمون في الآخر كنعرف بأن c'est un adverbe. والadverbe toujours il est un complément circonstanciel de manière. كاين في بعض التمارين كيقولك de manière ou bien de moyen. de moyen ou bien de manière. كيوريني الطريقة اللي وقع بها الفعل. La phrase C, il doit appliquer le traitement aux endroits contaminés chaque jour. هاد التمرين هو هاد العلاج خاصو يطبقوا على داك المكان المتضرر يوميا chaque jour. La question qu'on pose pour obtenir chaque jour, c'est quand. Quand avec D. Alors chaque jour, c'est un complément circonstanciel de temps. La dernière phrase, ou bien le dernier exemple, il est nécessaire de changer régulièrement le pansement. Il est nécessaire de changer régulièrement le pansement. شوفوا معايا régulièrement بحال minutieusement. تاهي كتسالي بأمون. Alors c'est un adverbe. وهذا l'adverbe, il est toujours un complément circonstanciel de manière. Il est nécessaire de changer le pansement. ممكن نقول أنا il est nécessaire de changer le pansement. يعني من الواجب أو من اللازم تغيير الضمادة. الضمادة هي le pansement كنقولوا ليها بالدارجة فاصمة. سميتها بالفرنسية le pansement. Il est nécessaire de changer le pansement. ممكن نقول غير هكا راه جملة عندي صحيحة. ولكن أنا الجملة واش أنا نخليها عندها معنى واحد ولا ممكن نزيد فيها في المعاني ولا المعنى يكون عندها معنى أعمق من هذا. alors في التعبير خاصني نزيد معاني أخرى. il est nécessaire de changer régulièrement le pansement. زدنا régulièrement pour exprimer ou pour dire comment changer le pansement. كيف نغير هذه الضمادة بانتظام régulièrement بانتظام. إذا حنا شفنا في هذه الأمثلة ب4 شفنا deux compléments circonstanciels de manière minutieusement régulièrement. وشفنا un complément circonstanciel de temps chaque jour et un complément circonstanciel de lieu dans une bassine. نشرح لكم هاد جو روتين القاعدة. لو كومبليمون سيركونستانسيال est un complément de phrase يعني هو مكمل للجملة qui sert à préciser les circonstances كيوريني الظروف اللي وقع فيها الفعل dans lesquelles se déroule un événement. هذاك الحدث كيوريني الظروف مثلا المكان الزمان الطريقة باش وقع هذاك الحدث. Le complément circonstanciel de lieu, CCL répond aux questions où, d'où, par où ou bien jusqu'où où. يعني كيوريني متى أين وقع الفعل في المكان كيعطيني الظروف ديال المكان. Le CCL permet de situer les faits dans l'espace. دوك الأحداث دوك الأحداث اللي وقعوا كيحطهم ليا في المكان في المجال. Exemple, le malade désinfecte sa blessure dans une bassine. هادشي راه شفناه في الأمثلة. Le complément circonstanciel de manière répond à la question de comment. كيف
كيف وقع الفعل، كيف وقع الحدث. il doit d'abord sécher son pied minutieusement. راه شرحناها قبيله هادي. Le complément circonstanciel de temps CCT répond aux questions quand. Quand avec des combien de temps, depuis quand يعني متى. Quand هي متى أو منذ متى. Il doit appliquer le traitement chaque jour. Les compléments circonstanciels peuvent se placer au début, au milieu ou à la fin d'une phrase. يعني هاد المكملات les compléments ممكن يكونوا في بداية الجملة، في وسط الجملة أو في نهاية الجملة، وكيكونوا ممكن نبدلهم. بحال نشوفوا شي جملة، نشوف جملة B. il doit ensuite sécher son pied minutieusement. هاد minutieusement ممكن نبدلها. il doit ensuite minutieusement sécher son pied. ممكن نبدل المكان ديالها. ولا مثلا la phrase C. il doit appliquer le traitement aux endroits contaminés chaque jour. ممكن هذيك chaque jour نديرها هي الأولى. chaque jour il doit appliquer le traitement aux endroits contaminés. إذا نتوما كتشوفوا أن هاد les compléments circonstanciels ils peuvent se déplacer. ممكن أن ننقلهم ونغير المكان ديالهم، ولا ممكن حتى كاع نمسحهم، حيت حتى إلا مسحتهم ils peuvent être supprimés. حتى إلا مسحتهم راه ما كيأثروش على المعنى الأصلي ديال الجملة. راه ممكن نقول مثلا la phrase C. il doit appliquer le traitement aux endroits contaminés. ما نحددش الزمان، نخلي الجملة صحيحة بدون زمان. إذن هذا الشرح ديال الدرس ديال لا غرامير احنا كملناه، وغنعطيكم تمارين تطبيقية.